دی وفات ہوئی ہے جسم مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر موجود ہے. وفات تو بعد وضعت یدی الی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ فرمیندیاں وفات تو بعد آپ دے سینے مبارک تے میں ہاتھ رکھے اپنی گھر والی ہے. فرمیندن مرد بھی جمون کئی ہفتے گزر گئے ہیں لیکن رب کعبہ دی قسم کئی ہفتے گزرن دے باوجود آم دے سینے تے میں ہاتھ لایا ہے. اللہ کئی ہفتے دے باوجود بھی گزر گئے کئی جمعے دے ہفتے اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہون دتا. سینہ بے مثال اسا کو معمولی بشر سمجھتے حضور نماز اللہ پسینہ بھی بے مثال. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر میں حضور آرام پہ کریں نیندر دی حالت پیشانی مبارک دوں پسینے دے قطرے تلے ڈھاون لگے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ شیشی لے کے آم دے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرنے شروع کر لیتے. اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی. آپ نے فرمایا ام سلیم ماذا تسنینے کے پئی کرے نی. حضرت ام سلیم جواب لیتے حضرت حاضا ارکوک نجلہو فی تیبنا وہو اطیب التیب. توڑے پسینے دے قطرے شیشی دے اندر جمع پئی کرے نیا اپنی خوشبو دے اندر ملا چھڑے سا تے جی خوشبو وچ توڑے پسینے دے قطرے مل ونجن ساری دنیا دیا خوشبواں مل کے توڑے پسینے والی خوشبو دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. سینہ بھی بے مثال پسینہ بھی بے اسا کو معمولی سمجھتے معاذ اللہ حضور نو اپنے جیاں بشر اللہ یاد باللہ اسا معمولی ہے تے حضور بھی نا مدینہ بھی بے مثال. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی دن قیامت دے میں اللہ دا محبوب اس بندے دا سفارشی بن کے کھلو سا اللہ دے دربار وچ. سید الطائفہ علماء دیوبند مرشد سارے اکابرین دے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن زندگی مکہ شریف دی اچھی ہے تے موت مدینہ شریف دی اچھی ہے. حاجی صاحب او کیویں کہ ایک نماز پڑھو حرم پاک وچ لکھ نماز دا ثواب بیت اللہ شریف بھی مکہ مکرمہ وچ حجر اسود بھی مکہ مکرمہ وچ صفا مروہ پہاڑی بھی مکہ مکرمہ وچ مینا تے مزدلفہ تے عرفات دے میدان بھی مکہ مکرمہ وچ حج بھی مکہ مکرمہ وچ عمرہ بھی مکہ مکرمہ وچ. زندگی مکہ مکرمہ دی اچھی ہے تے موت مدینہ طیبہ دی اچھی ہے. او کیویں جرے بندے نو مدینہ شریف دی موت نصیب ہو گئی تے جنت البقیع دے اندر قبر دی جگہ مل گئی ہے. دن قیامت دے سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک کھلنی ہے. اس تو بعد حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دیاں قبراں کھلنیاں. آپ نے بھی تے آپ دے دونوں ساتھیوں نے بھی زندہ ہو کے قبر دوبار تشریف لے آونا ہے. اس تو بعد جنت البقیع دے اندر جتنے بھی دفن ہیں انہاں دیاں قبراں کھلنیاں تے انہاں زندہ ہو کے باہر آونا ہے. جس ویلے جنت البقیع دے اندر جڑے دفن ہیں زندہ ہو کے باہر اٹھی سن سب تو پہلے نظر پونی ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مہاجر مکی فرمینے نا زندگی مکہ شریف دی اچھی ہے موت مدینہ شریف دی اچھی ہے. مدینہ شریف موت آ گئی بندہ زندہ ہو کے اٹھا پہلی نظر حضور اکرم دے چہرے مبارک سے پھو گئی. ہاں نہ تا کرو چا سارے دوست معاذ اللہ اسا حضور نو اپنے جیاں معمولی بشر سمجھ دے ہیں
الیاذ باللہ الیاذ باللہ. او ہن سبق تے میرا خیال ہے میرے دوستاں نو بزرگاں نو عیسائیاں والا الزام بھول گیا ہے. سبق بھول لگی ہوئے. عیسائیاں کیا کہائی بھائی عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گیا نا میں تو رب میری عبادت کر ہے. یاد ہے نا میں جملہ سنا چکا ہوں. الزام عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام تے لایا تے اللہ کریم نے صفائی 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام دی بیان کر چھوڑی. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا جس نو میں کتاب دیواں شریعت دے حکام دیواں تے نبوت دیواں تے او لوگاں نو اپنی عبادت دی دعوت دے. اپنی عبادت دی دعوت دیون والا کوئی پیغمبر بھی دنیا تے نہیں آیا. اتنا نشانی رکھنی ہے دوست ہے. سبق ہے نا ساڈا 8واں پارہ کھولو. سورت نا سورت الاعراف. دوستاں صفحہ کھولنا ہے 143. 143 اے سورت الاعراف 8واں پارہ ہے. تے بالکل اس صفحے دیاں آخری 4 سطراں ویکھو نا جی. رکوع شروع ہوندا پی ہے. 7واں رکوع مکمل ہے. 8واں شروع ہے. تے آیت نمبر 58 تو بعد 59 ہے. آیت نمبر آخر تے ہوندا ہے 58 تو بعد 59. ذرا ساتھی انگلی رکھائیں مینوں خوشی ہوئے بھئی حوالہ مل گیا ہے. صفحہ 143 فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. حوالہ مل گیا دوست. لقد ارسلنا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اساں بھیجا حضرت نوح علیہ السلام نو الی قومہ اپنی قوم دی طرف. فقال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف اللہ دی. ہاں نہ تو کرو سارے دو. نوح علیہ السلام اپنی عبادت دی دعوت دیتی ہے. اچھا نہیں ایسا نہیں اتنا مجمع. نوح علیہ السلام اپنی عبادت دی دعوت دیتی ہے. کہ فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف اللہ کریم دی. کیوں ما لکم من الہ غیرہ نہیں تورے واسطے کوئی عبادت لائق سوائے اللہ دے. عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت. ایک صفحہ اگے الٹاؤ نا جی. ورق الٹاؤ چاہیے یہ نال والا صفحہ 5ویں سطر رکوع شروع ہوندا پی ہے. صفحہ 144 نال والا صفحہ 5ویں سطر آیت نمبر 64 دو بعد 65 فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اساں قوم عاد دی طرف انہاں دے قومی بھائی نسبی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. قوم عاد دی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر بن کے ہیں. قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف اللہ نو مننا لے تے اونچا نہ لو. عبادت کرو صرف اونچا عبادت کرو صرف میری عبادت کرو. نہ پیغمبر اپنی عبادت دی دعوت دیتی یا اللہ دی عبادت دی. حوالہ سامنے تو وہ گل سچی ہے نا کہ کوئی پیغمبر اپنی عبادت دی دعوت دیون والا بن کے نہیں آیا. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ دی. کیوں نہیں تورے واسطے کوئی عبادت لائق سوائے اس اللہ دے. نال صفحہ لکھا جی نال اللہ اے بالکل اے نال صفحہ رکھ نہیں الٹاونا. صفحہ 145 چوتھی سطر آیت نمبر 72 دو بعد 73 وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اساں قوم سمود دی طرف انہاں دے قومی بھائی نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. قال حضرت صالح علیہ السلام فرمایا یا قوم میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو صرف
کسے پیغمبر اپنی عیسائی آدھے عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے میری عبادت کرے اللہ سارے نبیوں دی صفائی دے چھوڑی عبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ دی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تو لے واسے کوئی عبادت لے سوائے اس اللہ دے برک الٹاؤ نا جی اگلا صفحہ درمیان وچ آیت نمبر 84 زبان 85 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حوالہ مل گیا دوستانوں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسا مدین والا دی طرف انہاں دے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام نو پیغمبر بنا کے بھیجا قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم میری قوم عبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ میری عبادت کرو اپنی عبادت دی دعوت کسے پیغمبر نہیں دیتی ما لکم الہ غیرہ نہیں تو دے واسے کوئی عبادت لے سوائے اللہ دے ساتھی میں نے سبق سناؤ میں تو دے واسے اللہ تو دعا منگ سے انشاءاللہ عیسائیاں الزام کہندے تے لایا ہے سارے نہیں پہ بولے دے میری تسلی نہیں ہوئی عیسائیاں الزام کہندے تے لایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کہ او سانو فرما گئے ہن میری عبادت کرے او 7واں پارہ سورت دا نام سورت المائدہ اتھا انداز لکھے جی دوستاں صفحہ کھولنا ہے 115 بڑا آسان حوالہ ہے 115 دے درمیان وچ رکوع شروع ہوتا پی ہے یہ بالکل آخری 4:17 ویکھو نا جی صفحہ 115 سورت المائدہ آیت نمبر 115 تو بعد 116 اسے صفحے دی آخری 4:17 ویکھنی ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ساتھی دیکھو ذرا ایک دفعہ مہربانی کرو میں دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دا میدان ہونا ہے تلے نہیں بیکھنا دوستو اللہ کریم دا دربار ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیش کیتا ویسی اللہ دے دربار وچ عیسائی بھی پیش ہوئے کھلوتن جنہوں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سوال کرنا ہے حدیث پاک وچ آئے اللہ دے جلال دی وجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے موڑے مبارک دا گوشت بھی پھڑکن لگوے سی اللہ دا دربار ہے اللہ قیامت دا میدان اللہ جلال میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اے عیسائی کھلوتے ہیں عیسائی تاک دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود سانو فرما گئے میری عبادت کرے آؤ ہن سنو حوالہ ہی ویکھو دوست ترجمہ ہی سنو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور جس ویلے اللہ کریم نے فرمانا ہے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بیٹے انت قلت للناس کیا تے لوگاں نو آکھا ہے اتخذونی مینو بھی بڑا گھنو و امیہ میری اماں حضرت مریم نو بھی بڑا گھنو الہین دو الہ من دون اللہ اللہ کریم نو چھوڑ کے اور ساتھی میں در ویکھن سارے بزرگ مہربانی کریں عیسیٰ علیہ السلام تے آکھے آئی میں الہ تے آکھا آئی میری اماں الہ ہے تے آکھا آئی میں عبادت لے کا میری اماں حضرت مریم عبادت لے کے میری عبادت کرو تے لوگاں نو آکھا آئی امیہ میری اماں حضرت مریم دی عبادت کرو تے آکھا آئی حوصلہ ایک منٹ بیٹا اللہ سوال عیسائی سن دے کھلوتے ہیں عیسائیاں کیا کھائی کر گئے عیسائیاں کیڑا الزام لایا آئی آخ گئے ہن بھئی میری عبادت
تے میرے پیغمبر آقا ہی میں بھی عبادت دے لے کھاں تے میری اما بھی عبادت دے لے کے میں بھی الہ ہاں میری اما الہ ہے میں بھی معبود ہاں میری اما بھی معبود ہے میری بھی عبادت کرے میری اما مریم دی بھی عبادت تے آقا ہی انت قلت للناس دیکھو نا جی اے رومال ہے میری مثال سمجھ آ گئی سمجھو میرے سفر دا حق ادا ہو گیا میں اگر تساں بزرگاں تو پوچھاں بھئی اے رومال ہے تو جواب یا ہاں چ ہو سی تے یا نہ وچ دیکھو نا جی یا بھئی رومال ہے یا رومال نہیں اچھا میں دوستوں تو پوچھدا بھئی یہ گھڑی ہے تو جواب ہے یا ہاں چے یا نہ چے گھڑی ہے یا گھڑی نہیں تیسرا جواب تو نہیں ہو سکتا نا یا یس تے یا نو یا لا نہیں تے یا نم ہاں یا جواب ہاں چوندے تے یا نہ تلے نہیں بیکھنا جیرے ویلے اللہ کریم نے فرمایا تین لوگاں نو آکھا ہی میری عبادت کرے میری اما دی عبادت کرے عیسیٰ علیہ السلام آکھا بھی جواب یا ہاں چ ہووے تے یا نہ وچ اور تک کرو سارے دوست یا جواب ہووے میں آکھا تے یا ہووے قربان ونجا عیسیٰ علیہ السلام نہ ہاں جواب دیتا ہے نہ جواب دیتا ہے جواب چھوڑو دیکھو جی آیت میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ جس لئے اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انت قلت للناس کیا تے لوگاں نو آکھا ہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ میں نو بھی بنا لو میری اما نو بھی بنا لو معبود میں بھی عبادت لے کھاں میری اما بھی عبادت لے کے اللہ نو چھوڑ کے میری عبادت کرو میری اما حضرت مریم دی عبادت کو تے آکھیا ہے قال سبحانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب نے بنے اللہ تو شریکہ تو پاکے جواب نہ ہاں ویچے نہ ویچے دوست میری اس گل تے غور کرے سن تو میں گل چلنا اے بھی تو میں اتفاقاً حدیث پاک یاد آئیے اتفاقاً ہنے یاد آئیے علماء تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا بندہ قرآن پاک دا ایک مضمون بھی سکھ لوے اللہ 1000 رکعت نفلیاں تو زیادہ ثواب عطا کرے دے ایو مقامی دوستاں اگر سمجھ گدا تے سکھ گدا آمنہ دلال دا فرمان سچے اللہ سارے دوستاں نو 1000 رکعت مقبول نوافل دا ثواب عطا کر دے اور کرنے یا جواب ہوندے ہاں وچ جواب نہ ہاں وچے نہ وچے جواب قال سبحانک اللہ تو شریکاں تو پاکے ہن ساتھی مدر ویکھن سارے بزرگ تے دوست اللہ نہیں ویکھنا مہربانی کرے آیا جواب اللہ تو شریکاں تو پاکے کیا مطلب اگر میں لوگاں نو اپنی عبادت دا آکھاں اگر میں عیسائیاں نو والدہ دی عبادت دا آکھاں پھر تاساں تیرے شریک بن جاندے تو شریکاں تو پا کے جبڑے تو شریکاں تو پا کے میں کیویں آکھ سکدا ہم جو میری عبادت کرے پھر تاساں تیرے شریک بنویں دے میں کیویں آکھ سکدا ہم میری اما دی عبادت کرے پھر تا اما تیری شریک بن ونجے ہا سبحانک اللہ تو شریکاں تو پا کے اگے چلو دیکھن اگے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ دے سامنے بیان کر دے پہن ما یکون لی میرے واسطے جائز نہیں میرے واسطے مناسب نہیں ان نقول ما لیس لی بحق میں او گل کراں جس گل کرن دا حق بھی میرا نہیں بندا اللہ اپنی عبادت دا کھاں اپنی اما دی عبادت دا کھاں اے تے میرا حق بھی نہیں بندا کیویں میں گل کر سکدا ہم بڑا پیارا انداز ہے دل دی کھڑکیاں کھلائے ہائے ہائے عجیب انداز تھا کسے ان کنت قلتو فقد علمتا تے جے کر میں انہاں نو آکھا بھی ہے میری عبادت کرے فقد علمتا اللہ وقت تینوں پتہ ہونا ہے پوچھدا کیوں ہے کیا ہی پیارا انداز اللہ دا پیغمبر ہے اللہ وقت تینوں پتہ کہے وا پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے جو مرضی بھی فیصلہ کر
ان کنت قلتہ فقد علمتا تے جے کر میں او گل آکھی بھی ہے جو میری عبادت کرے میری اماں مریم دی عبادت کرے فقد علمتا تینوں تا پتہ ہونے ود پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے پتہ اس واسطے ہونے ان تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو کچھ میرے دل وچ تو جاننا ہے تے جو کچھ تیری ذات وچ میں نہ جاندا غور کرے غور بڑا قیمتی جملہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ میں تیرے ویکھنے دوستاں اللہ جو میرے دل وچ تو جاننا ہے اپنی عبادت آکھنا اے تا زبان نال ہونا ہے غور کرے اپنی عبادت آکھنا اے تا زبان نال ہونا ہے میری بات جیڑے تو دل دا حال میرا جاننا ہے تا زبان دی گل تے اس تو بد کے تو جاندا اسے انکا انت علام الغیوب یقیناً تو ہی تو ہے صرف غیبہ دا علم رکھن والا پروردگار تینوں تو سب کچھ پتہ ہے اگو خیال کرے ما قلتو لہم میں نہیں آکھا انہوں میں نہیں آکھیا انہوں الا ما امرتنی بہی مگر وہ گل کیتی ہم جی گل کرن دا تے مینوں حکم دیتا ہے میں تے عیسائیاں نوں او گل کیتی ہے جی گل کرن دا تے مینوں حکم دیتا ہے کیڑی گل تے حکم دیتا ہے تے میں کیڑی گل آکھی ہے ان عباد اللہ عبادت کرو صرف اللہ دی حوالہ آ گیا کہ نہ آ گیا عباد اللہ عبادت میں عیسائیاں نوں اے آکھا ہے اور میں کچھ نہیں آکھا عبد اللہ عبادت کرو صرف اللہ دی ربی و ربکم جرا اللہ میرا بھی رب ہے میری بھی ضروریات پوری کرنا لے تے توڑا بھی رب ہے توڑی بھی ضروریات پوری کرنا لے مسئلہ سمجھ آ گیا عیسائیاں الزام لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جھوٹا او فرما گئے میں توڑا رب ہاں میری عبادت کرے اللہ سارے نبیوں دی صفائی دے چھوڑی کوئی پیغمبر اپنی عبادت دی دعوت دیون والا بن کے نہیں آیا تے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں نوں اپنی عبادت دی دعوت نہیں دیتی صرف اللہ دی عبادت دی دعوت دیتی ہے سبحان اللہ اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے اج اللہ دے جڑے نیک بنداں دی عبادت ہوندی پئی ہے میں منت کرے نا سارے دوستاں دی سارے بھائی بزرگ دل دی تختیاں تے میں طالب علم دے لفظ لکھا ہے جنہ جنہ نیک ہستیاں دی عبادت ہوندی پئی ہے نا اج پوری دنیا چ انہاں دے بارے زبان وچ غلط لفظ نہیں کڈھنا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ میں مثال دے من لگا پیر پیران حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت بغیر کسے اللہ دے نیک بندے دے بارے زبان وچ غلط لفظ نہیں کڈھنا میں سارے ساتھیاں دی منت کرے نا جیڑے اللہ دے نیک موحد بندے فوت ہو گئے تے انہاں دی وفات تو بعد انہاں دی عبادت ہوندی پئی ہے انہاں دے بارے غلط لفظ زبان وچوں نہیں کڈھنا کیوں اللہ دے جتنے بھی انبیاء ہن انہاں بھی اپنی عبادت دی دعوت نہیں دیتی وہ جڑا اللہ دا سچا ولی ہے وہ بھی اپنی عبادت دی دعوت نہیں دے سکدا اللہ دے سچے نبی دی دعوت عبادت دے لائق صرف اللہ تے اللہ دے ہر سچے ولی دی دعوت عبادت دے لائق صرف اللہ اگلا جملہ غور نال سننا ہے جڑا اپنی عبادت دی دعوت دے او ولی ہو ہی نہیں سکدا او تا ولی ہو ہی نہیں سکدا جڑا اپنی عبادت دی دعوت دے او ولی ہو نہیں سکدا تے جنہاں ساری زندگی اللہ ہی دی عبادت دی دعوت دتی دنیا تو چلے گئے تے انہاں دی قبراں دے اوتے عبادتاں شروع ہو گئیاں او بے قصور ہن انہاں اپنی عبادت دا نہیں آکھا اللہ دے ہر نبی تے ہر ولی دی دعوت عبادت دے لائق صرف کون ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم جڑے سامعین مسجد والے درس قرآن ہفتہ وار شریک ہوندے انہاں واسطے بھی مولانا ساجد فاروق صاحب واسطے بھی دعا گوہاں باقی جنہاں مسجداں دے اندر درس قرآن دی بہار ہے انہاں واسطے دعا گوہاں
اللہ اس قرآن پاک دی درسل گلشن و آباد رکھے ساکی صاحب سارے بڑے مہربان ہیں انہاں واسطے دعا گو ہاں باقی توڑے سارے جتنے متعلقین بیمار ہیں اللہ انہوں بھی سارے بیمار نو صحت کامل عاجلہ نصیب فرماوے اج تہائی توڑے شہری درس قرآن انشاءاللہ زندگی ہوئی تا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے اللہ زندگی دیتی اللہ توفیق دیتی تا انشاءاللہ 12 ربیع الاول نو 3 سالہ دے وقفے تو بعد انشاءاللہ سیرت دے عنوان تے بیان ہو سی حاجی ابراہیم صاحب کل سارے دوست تیاری کرو اللہ پاک اس طرح مل بہ کے بیان کرنا سننا قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک